अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। जो कि आपने बहुत ही एक ख़बर आजकल गर्दिश कर रही है, वायरल हुई है कि सोलर पैनल पर जो है फ़ी किलोवाट पर 2000 टैक्स लगाने का इम्कान है और फ़ैसला भी हो चुका है। ये एक बहुत जुल्म की इंतहा है। इसी वीडियो में मुकम्मल हक़ाइक़ पर मैं आपको नज़र सानी करवाऊंगा और मुकम्मल हक़ाइक़ इसी पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस पूरी वीडियो आपने मुकम्मल एंड तक वॉच करनी है। असल में बेसिक अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है कि सोलर पैनल जो है सस्ते हुए हैं। हुकूमत ने खुद ही एक स्ट्रेटजी बनाई कि लोग जो धड़ाधड़ जो लगवाना शुरू कर दें। हुकूमत ने पिछले कुछ सालों में ये कहा था कि सोलर पैनल लगवाएं और जो है लोड शेडिंग को कम करें, तो लोगों ने अपने तहत जो खुद ही है अपने इन्वेस्टमेंट कर करके जो है लाखों रुपए की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और अपने सोलर पैनल के जो पैनल लगवाए और अपनी मसनूई बिजली उन्होंने बनवाई। लेकिन इसी के साथ साथ जो है ये भी मैं आपको बताता जाऊं, मार्केट में रश पैदा हो गया। आप अपने घर की छतों पर चढ़ के देख लें या आसपास बाजार से जब आप गुजरेंगे तो नज़र आप करें तो हज़ारों की तादाद में आपको सोलर पैनल ऊपर मार्केट में दुकानों पर भी लगे आपको नज़र आएंगे। तो हुकूमत का दरअसल अब ये मामला हुआ है कि पहले हुकूमत जो है नशे पर लगवाती है और बाद में जो है नशा छीन लेती है। असल में बात अब यहाँ पर आ रही है। असल में मसला पैदा यहाँ पर हुआ है कि जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है ना, वहाँ पर बिजली तो बन रही है, उसकी खपत बहुत ज़्यादा है बिजली की, लेकिन उस बिजली को इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। अब आप पूछेंगे कि कम कैसे रह गए हैं? कम इस सूरत में रह गए हैं कि लोगों ने अपने तहत आप जो है मोस्टली लोगों ने सोलर पैनल्स लगा दी कि चलें हमें बिजली का बिल जो है फ्री में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो नेशनल ग्रिड्स हैं उनको ये मसला दरपेश आने लग गया है कि उनके पास बिजली तो वाफर है, उनकी कॉस्ट भी लग रही है बिजली बनाने पर, लेकिन वो बिजली इस्तेमाल और लेने वाला बहुत कम हो गए हैं, जिनसे उनको लॉस हो रहा है। असल में अब हुआ क्या है कि बिजली तो उतनी ही बन रही है जितनी बननी चाहिए, लेकिन अब उसकी डिमांड कम हो गई है, इस्तेमाल करने वाले यूज़र कम हो गए क्योंकि 50% जो लोग हैं वो सोलर पर आ चुके हैं। असल में हुआ क्या है कि हुआ ऐसा है कि जो प्राइवेट कंपनीज के साथ इन्होंने मुआहदे किए थे और मुआहदे भी जो हैं वो 25-25 साल के इन्होंने मुआहदे किए हैं। अब वो प्राइवेट कंपनीज ये कह रही हैं कि भाई अब आप हमसे बिजली तो ले नहीं रहे हो, हमारे पास जो सोलर पैनल हमने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से बिजली तो हम पैदा कर रहे हैं, और लेकिन आप उसको जो है सही पैसों में सही कीमत में नहीं ले रहे हैं। फिर हुकूमत का बयान ये भी आया था कि अगर हम लेते भी है तो हम वो कम कीमत में लेते हैं, कम यूनिट लेंगे और कम प्राइस में लेंगे। तो बात यहाँ पर आती है कि असल में अब होना ये है कि जो इन्होंने 25-25 सालों के बेवकूफ़ों ने मुआहदे कर ली, अक्लमंद तो बड़े बैठे हैं हमारी हुकूमतों में, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं है कि 25 साल का मुआहदा आप किसी कंपनी के साथ कर रहे हैं अपना वक्ती लालच देखते हुए। आपको ये पता है कि अगले साल क्या होने वाला है? क्या अगले साल ये सोलर पैनल रहना भी है या कोई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में लॉन्च हो जानी है? 25 साल का आप उनसे मुआहदा तो कर रहे हैं, तो 25 साल में क्या होना क्या नहीं होना, जैसे आप ये स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, अब इसका असर क्या होना है? असर सिर्फ ये होना है कि गरीब आवाम पर जो है ना उसका बोझ पड़ना है, गरीब आवाम का जूस निकलना है, गरीब आवाम पर एटम बम जो गिरने वाला है बहुत जल्दी। ये मैं आपको आज की वीडियो में बता दूं, वीडियो मेरी सेव करके रख लें। अगले कुछ दिनों में कुछ महीनों में देख लेना आपके सोलर पैनल पर जो है टैक्स लगेगा लगेगा लगेगा, 100% लगेगा। सीधे मैंने में ये बता दूं मैं आपको कि जिसने 4000 किलोवाट का लगाया हुआ है ना सोलर पैनल, उसको 8000 टैक्स देना पड़ेगा, और जिसने 12 kV का लगाया हुआ है उसको 24,000 जो है टैक्स देना पड़ेगा। सूरज की रोशनी यानी कि आपको ख़रीदनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी आपकी है, पैसा भी आपने लगाया, लेकिन आपने जगह टैक्स हुकूमत को देना। कोई शर्म होती, कोई हया होती है, लेकिन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह के बंदों की शर्म आपको करनी चाहिए, बल्कि आपको तो एक नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज जो है करना चाहिए, इवेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि आपको तो ये दुनिया को बताना चाहिए कि हमने 75 साल का जो मसला है जो दरपेश था, जो लोड शेडिंग का जो मसला था वो हल कर दिया। आवाम ने अपने तहत खुद खड़े होकर जो है एक बहुत बड़ा इकदाम जो आवाम ने खुद कर दी कि तुम्हारा जो है उन्होंने बिजली का मसला हल कर दिया। जो लोड शेडिंग होती थी, हर घंटे पर हर आधे घंटे पर बिजली जाती थी, वो आवाम ने जो है मसला तुम्हारा हल कर दिया। तुम्हें तो जो एक नेशनल लेवल पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि हमारी आवाम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बल्कि तुम उसका ही अब खून चूसने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों को आपने बिजली की वजह से दिन रात उनका जीना हराम कर दिया। अगर लोगों ने अब अपने तहत जो है इस मसले का अगर हल निकाल ही लिया तो अब आप उन पर पाबंदियां, अब आप उन पर टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि किसी को क्या फ़ायदा हुआ जिसने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके उसने अपने घर में तमाम
یہ اہتمام کیا. اگر اس نے تمہارے لیے 24,000 یا 30,000 جو ہے ٹیکس تمہیں دینا ہے تو کیا وہ بجلی لگا کے بجلی کا نہ دے دے؟ تو فائدہ پھر کیا ہوا عوام کو اتنا انویسٹمنٹ کرنے کا اور یا نہ کرنے کا. اور بات یہاں پر بھی آتی ہے کہ جو سولر کی انڈسٹری ہے وہ اب کیا تباہ نہیں ہو جائے گی؟ جو نئے صارفین ہیں جو نیا لینے کے سوچ رہے تھے ان خبروں کی گردش کے بعد کیا وہ لیں گے؟ کیا میں لوں گا؟ کیا آپ لیں گے؟ آپ بالکل نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر 15 لاکھ کی انویسٹ کرتا ہوں یا 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو یہ تو ٹیکس لگنے والا ہے. اب یہ پورے طریقے سے جو ہے سولر انڈسٹری بھی تباہ ہونے والی ہے، صرف کیوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی صرف بدولت. بلکہ آپ کو جو ہے کریڈٹ لینا چاہیے، کریڈٹ لینا چاہیے. بلکہ آپ نے لوگوں کی حوصلہ شکنی شروع کر دی، آپ نے لوگوں کو دل توڑ دیے کہ وہ بالکل سولر کی طرف آئے ہی نہ. کسی نے ادھر سے 10,000 پکڑا، کسی نے 50,000 ادھر سے پکڑا، کسی نے 2 لاکھ کسی بہن سے پکڑا. انہوں نے سولر سسٹم لگوائے کہ چلیں کوئی نہیں، ہم جو یہاں سے بجلی کا بل بچا کے جو بعد میں ایسا کر کے ہدار اتارتے رہیں گے. آپ نے ان کا بھی بیڑا گرک کر دیا. اصل میں ہماری قوم کے علاوہ کوئی اور بھی قوم ہوتی نا تو وہ اپنی قوم کو خراج تحسین پیش کرتی کہ 75 سال کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا آ رہا ہے وہ ہماری عوام نے خود ہی جو ہے اس کو آرگنائز کیا، خود ہی جو اس پر امپلیمنٹ کر کے تمام مسائل کا حل خود ہی ڈھونڈ لیا اور اپنی مدد آپ تحت جو ہے اس ایشو کو جو بہت جلدی عوام نے ریزولو کر دیا. لیکن اس طرف اگر جائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ بالکل حل ہو چکا ہے اور ہم اس ایونٹ کو جو ہے بالکل آرگنائز کریں، نیشنل لیول پہ اس کو بوسٹ کریں، لیکن اس کا الٹا جو ہے ہمیں جو ہے سزا دی جا رہی ہے اب. اور اب جو ہے قوم تیار ہو جائے کہ جی اس کا ٹیکس آپ نے دینا. بھائی ٹیکس کس چیز کا لگے گا؟ سورج کی روشنی بھی اب آپ کو جو ہے ٹیکس کی صورت میں دینی پڑے گی. کل کو تو آپ کہو گے جو ہم برتن دھوتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگائیں، جو جی کپڑے دھو کر اوپر ڈالتے ہیں سورج کی روشنی سوکھتے ہیں اس پر بھی آپ ٹیکس لگائیں. یار کوئی خدا کا نام لیں، کوئی ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ. ہماری عوام جو آلریڈی پس چکی ہے، یار کچھ شرم یا ہوتی ہے کہ آپ مامے لگتے ہیں جو آپ جو سورج کی روشنی سے بھی جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں. عوام نے اپنے پیسوں سے انویسٹ کی، اپنے پیسوں سے سارا انویسٹمنٹ کر کے اپنا وہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں. تو آپ جو ہے بیچ میں جی اب آ کے قدم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں جی جگہ ٹیکس دیا جائے. دس از ناٹ فیئر، دیٹس ناٹ فیئر. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ دیکھیں اس کے علاوہ سرکاری جگہ پہ چلے جائیں، کوئی علاج کرنے چلے جائیں، وہاں پر اچھا علاج نہیں ہے، پرائیویٹ میں اچھا علاج ہے. سرکاری اسکول میں بچے کو پڑھانے بھیج دیں، وہاں پر تعلیم اچھی نہیں ہے، پرائیویٹ میں تعلیم اچھی ہے. اب تو خدا را بس کر جائیں، عوام پر بم گرانے سے بس کر جائیں. اصل میں ہماری قوم، ہماری حکومت کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. اپنی عوام، اپنی قوم کو اتنا نہ دھکیلیں کہ وہ بالکل ہی دلدل میں پھنس جائیں، اور اتنا کو ان کو ٹارچر مت کریں کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں. سیدھی سی بات ہے، ملک کو آگے بڑھانا ہے تو لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا ہے. لیکن اگر آپ ایسی پالیسیز لاتے رہیں گے، عوام کو ڈراتے رہیں گے تو سولر پینل کی انڈسٹری ہی تباہ ہونے والی ہے. اور یہ میری ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لیں کہ ابھی تو صرف خبریں آ رہی ہیں نا کہ تردید کر دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا امپلیمنٹ اس پر. لیکن میں آپ کو آج اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا اور ہونے والا ہے بہت جلدی، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. لیکن آپ کے سولر پینلز پر بہت جلدی جو ہے ٹیکس کی صورت میں یہ عائد ہونے والا ہے، جس کے بعد سولر پینل کو لگانا ہی نہیں بلکہ استعمال کرنا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آئے گا. شکریہ، جزاک اللہ. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں.